करने शत्रु मानव विनाश करने महाप्रभुकर भक्ति रस कथा जो भक्ति रस कथा जाने मनुष्य संसार भितर मुक्तिर कथा आपे आपे पाई तेणु भक्ति रस कथा ये भक्ति भागवाणी जानिले सुनिले सिना उधारिब प्राणी ये संसार रे आमे जन्म होइछन्ति जन्मर मृत्यु पर्यंत जहाँ जहाँ कर्म करिबा सी कर्म आम पाई थिबा ये कथा आमे जानि रखिया दरकार ये संसार रे सत्य जागृत करे सत्य मार्ग विनाश कर जाता है सदा सर्वदा महाप्रभु का मुख्य कथा कहिछन्ति भक्ति रे जे भावई मते सर्वदा मो बंधाता भक्ति रे जे भावई मते सर्वदा मो बंधाता महाप्रभु का पखरे एतिकी कथा एतिकी महाप्रभु का कथा करे देबे मानि चलिबा ए संसार भीतर दुख आसीब नाही दुख आसीब नाही बाबू रे ये संसार भीतर जते मंदिर तैयारी करो ये संसार भीतर जते मंदिर मस्जिद तैयारी करो हेले मो महाप्रभु को मंदिर भली मो महाप्रभु को मंदिर भली शोभा पाइबे तुम्हें जते दो महाप्रभु को डाको दो देवी की पूजा करो दो मंदिर तैयारी करो जते धर्म को भाग भाग करो शेष मुहूर्ते गोटे कथा थिबो सेई महाप्रभुकर नाम हरि बोल ए संसार भितर शेष मुहूर्ते जे जो धर्म को धौना कहि शेष मुहूर्ते हरि बोल आ गोटे कथा कोन जानछन्ति समस्त देवादेवी माने बसिले समस्त देवादेवी माने बसिले अनेक प्रकार चालिला तक भीतर युक्ति तर्क सब चलला भीतर सब देवादेवी कौन कहले जानछन तो कहले हे महाप्रभु देवेंद्रनाथ ठाकुर शेषरे तुमरी पत्र तुमर से तुलसी पत्र टिके शेष मुहूर्ते तुंडरे बाजिले ये शरीर शांति पाई जाए हे जगन्नाथ ठाकुर कल्या शांत शेष मुहूर्ते तमरी नाम को उच्चारण कर देले ये संसार रो उद्धार पाई जाए कीट पशु पक्षी ये संसार भीतर समस्त उद्धार पाई जाए जते बेले ये कर्ण रे सुनी हंती हरि बोल हरि बोल हरि बोल आ गुटे कथा को जानछ ये संसार भीतर शांति रक्षा पे तुम्हें कहा को पठेई छ ना से होछि बापो मां को जे सेवा करी छी आशीर्वाद रो पात्र होई जाई छी आयुष ताकू दियंती किए पिता माता कल्याण रो पुत्र हुए सखी ये पुट की आयुष दियंती के बापो मां सेठी में तो तुम्हें कौन गई छ पिता माता कल्याण रो पुत्र हुए सखी जे बापो मां कर कल्याण पाई ना जे बापो मां कर कल्याण पाई ना को सुखी पारी काहे कि प्रभु तुम्हें मन दुख करू छ जे जो बाटे जाऊ छ सबुरी कारण रे शेष मुहूर्ते तुम्हें थियो महाप्रभु तुम्हें थियो शेष मुहूर्ते तुम्हें थियो महाप्रभु तुम्हें थियो तुमरी तुलसी पत्र थियो आ किछि पत्र न थियो जे जते पत्र दउ जे जो देवता को पूजा करू जे जते मंदिर सृष्टि करू तुम श्री मंदिर भलिया को मंदिर न थियो महाप्रभु को मंदिर न थियो आनंद ही गले कहले भक्ति रस कथा ये भक्ति भाववाणी जानिले सुनिले श्री नाम धरिब प्राण एणु करी भगवती वाणी हरि हरि ए भव संसार दिने होई जीवा पारी दिने होई जीवा पारी हरि कहले कौन कहले हरि कौन कहले
ସିନା ତୋର ତ ବଡ଼ ଦେବତା ଏଠି ତ ବଡ଼ ଦେବତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବାପ ମାଙ୍କର ସେବା କରିବୁ କେବେ ବାପ ମାଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେବୁ ନାହିଁ କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ କହିଲେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ପିତା ମାତା କଲ୍ୟାଣର ପୁତ୍ର ହୁଏ ସୁଖୀ ବାପ ମାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇବେ ବାପ ମାଙ୍କ କଥା ଟିକେ ମାନିବୁ କାରଣ ଆଜି ଦେଖିବା ଆମେ ନ୍ୟୁଜରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଜଣେ ପୁଅ ଜାହାଜରେ କାମ କରୁଥିଲା ଆଜି ସେ ଜାହାଜରେ ପୁଅଟି ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି କିମ୍ବା କ'ଣ ହେଇଛି କଥା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା ହେଲେ ସେଇ ମା ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ଜାହାଜ ଭିତରକୁ ସେଇ ମା ଦୌଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛି ଜାହାଜ ଭିତରକୁ ମୋ ପୁଅକୁ ଖୋଜିବି କାହିଁ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ କୁଟୁମ୍ବ ଅନେକ ଥିଲେ କେହି ତ କାହିଁ ଗଲେନି ଆଜି ମା କାହିଁକି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ମା ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲା ଆରେ ସେଇ ମା ବାପକୁ ଆମେ ଭିନ୍ନ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ସେଇ ବାପ ମାଙ୍କ ମନରେ ଆମେ କଷ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି କେମିତି ଆଜିର ଅଜ୍ଞାନୀ ମଣିଷ ଅଜ୍ଞାନ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ଜ୍ଞାନ ନା ଭାଇ ଭାଇର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ନା ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ନା ପଡ଼ୋଶୀ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ନା ସିଏ ମୋ ମହାପ୍ରଭୁ ଠାକୁରକୁ ଜାଣିଛି ମୋ ମହାପ୍ରଭୁ ଠାକୁରକୁ ଯିଏ ଜାଣିଛି କାହିଁକି ସେ ଅନ୍ୟ ଦେବତା ପାଖକୁ ଯିବ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତ ସେଇ ହରିବୋଲ ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯିଏ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରୁ ହେଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀ ବୋଲି କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ଲେଖା ନାହିଁ କି ଲେଖା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ଯେତେ ଧର୍ମକୁ ଭାଗ କରିଯାଇଥାଉ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମରି ନାମ ଥିବ ହରିବୋଲ ଯିଏ ଯେତେ ପତ୍ର ଦେଇକି କରୁ ଯୋଉଠିକି ଯେତେ ପତ୍ର ନେଇକି ଛିଡ଼େଇକି ଯାଉ ଗୋଟେ ଗଛକୁ ଲଣ୍ଡା କରିଦଉ ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ତୁମରି ସେଇ ଝଡ଼ା ତୁଳସୀ ତୁମରି ସେଇ ଝଡ଼ା ତୁଳସୀ ପାଇ ସେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଶାନ୍ତି ଦବ ଏକଥା କ'ଣ ମଣିଷ ଜାଣିନା ଏକଥା କ'ଣ ମଣିଷ ଜାଣିନାହିଁ ଆରେ ଯେତେ ଶାନ୍ତି ପାଅ ଯେତେ ଯୋଉଠିକି ଯାଅ ମନ୍ଦିର ଯାଅ ମସଜିଦ ଯାଅ ଯୋଉଠିକି ଯାଅ ବାପ ମାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଯଦି ଥରେ ସମାପନ୍ନ ହେଇଛ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଥିବ କେବେ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ବାପ ମାଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେବ ନାହିଁ କେବେ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ପର କଥା ପର ନିନ୍ଦା ପର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବ ନାହିଁ ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରବଚନ ଦେବା ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ସେଇ ପର କଥା ପବିତ୍ର କଥାକୁ ଲୋକଲୋଚନ ଆଣିଛ ତ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛ ବାପ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛ ବନ୍ଧୁ ମମତା ରଖିଛ ପ୍ରବଚନର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପବିତ୍ର କଥାକୁ ଲୋକଲୋଚନ କରାଇବା ୟାକୁ କୁହନ୍ତି ପ୍ରବଚନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ମରଣ ହେବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପବିତ୍ର କଥାରେ ପରବ୍ରହ୍ମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସତ୍ଜ୍ଞାନ ଜାତ କରିବା ୟାକୁ କୁହନ୍ତି ପ୍ରବଚନ ୟାକୁ କୁହନ୍ତି